Bismillahirrahmanirrahim. Asbiallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah kun fayakun. Ambe bela jile fo amma fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O temeni kabuli ambani ni jabaru masafe aka mali kulusuma aka gelao gelabi mali kono aka takabo mali kono aka nani be kana ni herre mali kono ako ke Muhammadu kanu ko sollo soli ako ke manimon koso ako ke ala rabbu ya ko sollo soli do temeni kabuli mama yi deme chama mama yi war chama mama yi son chama ana be mɔgɔ min y'a ci ka bɔ Faransi ko bonya bɛ Mande bonyabasigi bɛ Mande k'an b'a fɔ k'an ni ci k'an ni baraji mɔgɔ min ye ci bɔ Itali ka na k'an y'a ye k'an b'a fɔ mɔgɔ min y'a bɔ Kucala k'an b'a fɔ mɔgɔ min y'a bɔ Bɛlɛdugu k'an b'a fɔ maa o maa ye wari ci k'an y'a bɛɛ ye maa o maa ye i ka dɛmɛ ci an y'a bɛɛ ye k'a diyara n ye nisɔndiyalenba don ka fara kalandenw kan fɛn o fɛn ci ko karamɔgɔ y'a bɛɛ ye donc nisɔndiya de kama karamɔgɔ bɛna don ka dɔnni kolomabaw n'o y'a gindo yɔrɔ ye k'o di mɔgɔ ma alakira yɛrɛ kanu kosɔn sɔlɔ soli ko k'a f'u ye k'u ka bonya k'a diyara n ye k'a bɛnna ma donc an b'a fɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen k'an bɛ don an ka babu kɔnɔna na bi an bɛna kuma thème mun kan o de ye le secret du nom de Dieu Rahman. Donc o kɔrɔ ye jumɛn bamanankan na gindo jumɛn de bɛ ala tɔgɔ la ala mun tɔgɔ bɛ ko Rahman. Donc o tɔgɔ min bɛ sɔrɔ basuwala kɔnɔna na n'o ye bisimilahi rahman rahim. Donc Rahman bi an bɛna an ka babu boli o kan. Donc o de la an y'ale sɛbɛn dugumaya Rahmani. Donc an bɛna babu boli o kan ko gindo ba minnu bɛ Rahmani na an bɛna an da to a la. Mɔgɔ caman ba de bɛ yen nɔ gindo de bɛ k'o la ala ye ko o ko da ni fɛn fɛn tɔgɔ dan fɛ ala ye gindo dɔ de n'a da n'i m'o gindo dɔn i bɛ sɛgɛn a ko masina ko la donc ko mɔgɔw u k'u kuloma dayɛlɛ nin video min bɛna kɛ nin video ye video min bɛ yen nɔ n'a nafa ka bon kojugu n'an bɛna dɔnni dɔw bila kɛnɛma dɔnni minnu bɛ yen nɔ ni san caman ɲininiw don ni miliyɔn ɲininiw don ni i ma don dɔnni yɛrɛ kɔnɔ i t'olu sɔrɔ donc bi an bɛna olu livrer an ka kalandenw kanu kosɔn ani mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ olu kanu kosɔn ani mɔgɔ minnu y'an kanu olu kanu kosɔn donc o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna ye k'a fɔ i bɛna Arahamani n'o ye ala tɔgɔ ye i bɛna sɔrɔ kuranɛ daminɛ de la n'o ye kuranɛ aya fɔlɔ ye bisimilahi rahmani rahim o de filɛ nin ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ an ye bisimilahi mɔgɔ caman b'a tafsiri kɛ n'o ye a tafsiri ye tafsiri mun ye a tafsiri kɔrɔ ye n'o ye a kɔrɔ jɛlen ye mais n'i donna tafsiri gindolama de kɔnɔ i bɛna bisimilahi rahmani rahim i bɛna a kɔrɔ dɔn bisimilahi k'an y'an sinsin ni masa Alahu Taala tɔgɔ ye o tɛmɛnen ka ban Rahmani ale min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi Rahimi ale min ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye nin ye tafsiri jɛlen ye nɔnɔ kodɔnna fɛ yen ayi tafsiri mun bɛ yen n'a dogolen don n'i bɛ fɛ ka dɔnni k'a k'o de ye kuranɛ nafa ye k'o de b'a to silamɛ ni tɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn na k'o de b'a to Mahamadu sɔlɔ sɔlim o kanu bɛna yiri la o ye tafsiri jumɛn ye tafsiri dogolen n'i ko bisimilayi a kɔrɔ de ye ko maa mun bɛ yen n'i kan k'a wele o de la ala ko kuranɛ kɔnɔna na k'ale ma jinɛ ni adamaden da foyi kama k'an ye wele donc maa mun kan ka wele n'ale dalen tɛ o de ye bisimilayi dogolen bisimilayi kɔrɔ ye ko maa wele o de la i bɛna ko o ko kɛ i b'a fɔ bisimilayi donc i b'i sara i ma la k'a wele donc tafsiri min b'a duguma o de ye weleli ye i k'i ma wele ale tɛ danfɛn an tɔ ye danfɛn ale mago t'anw na an mago de b'ale la donc tafsiri min b'a juguma o ye weleli de ye donc o de la a y'aw ma wele waati bɛɛ
aka kungula ne balma ke ne balma muso min de tiɲɛ aye a wele o de la Qur'an kɔnɔ nana tuguni aye wele mbaw jaabi amma kama ma kay ne wele amma ko lambaw jaabi donc o de bismillah tafsiri donc nan wala gindo flana be no arahamani ko diɲɛ hinɛ lokole tigi o de tafsiri dugumana ye jumɛn ko iki ma wele diɲɛ mago de la diɲɛ hinɛ lokole iki ma wele o de la akara dengo yo akara furu ko yo akara jama ko yo akara tɔgɔ ko yo akara nafolo ko yo akara dɔni ko yo akara fɛn ko diɲɛ kɔnɔ diɲɛ lokole a hinɛ lokole tigi ki ka wele o la a bi jaabi donc ja adamaden ni jinɛ ma da foyi kama diɲɛ ye mɔnɔ weleli ja danfɛnw ma da foyi kama weleli ibino de dɔn a tafsiri dugumana na o tɛmɛnen arahamani lahara hinɛ karankaralen tigi o tafsiri dugumana ye jumɛn ko k'i to diɲɛ na ala wele lahara ko ɲɛw la donc ja jinɛ ni adamaden ma da foyi kama ka wele diɲɛ ko ɲɛw ani lahara ko ɲɛw de la ibe ala wele aljinɛ ko ɲɛw de la ibe ala wele mɔgɔ minnu fatula a ka hinɛ olu la ibe ala wele diɲɛ ko ɲɛw be n'o ye lahara ko ɲɛw be i b'a wele olu de la saratu tigɛli i b'a wele kaburu kɔnɔ gɛlɛya i b'a wele barzabu la i b'a wele donc aljinɛ kɔnɔna jɔ don kiritigɛ don i b'a wele jɔn arahimu de ye ka ala wele donc mɔgɔ b'u hakili to a la ala welela ba ale de bɛ fan fila sɔrɔ a bɛ diɲɛ sɔrɔ ka lahara sɔrɔ donc ni gindo de bɛ basuwala kɔnɔ an ma taa t'o la donc n'i ye kuranɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔ wɛrɛ tɛ bisimilayi k'o ɲɛfɔ arahamani k'o ɲɛfɔ arahimi k'o ɲɛfɔ fɛn wɛrɛ tɛ yen kɔfɛ donc kuranɛ tɔ bɛɛ ye olu de welela o de la kuranɛ da de ye n'i ye sugan ta i bɛna taa daminɛ sɔrɔ fo n'a bɔra sugan kelen na donc al'o la i bɛna taa bisimilahi rahmani rahim i bɛna dafalen sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ donc o b'a yira n na k'a fɔ siga foyi t'a la an ma da foyi kama weleli de kɔ n'o ye ka ala bato k'a wele weleli de ye ala bato yɛrɛ ala dɔn o bɛɛ ye weleli de ye ala bato de y'o ye donc bisimilahi rahmani rahim nin ye a tafsiri dugumana ye donc bi an bɛna centre jumɛn kan bi an bɛna centre arahamani de kan mais yanni an ka don arahamani la gindo minnu bɛ yen n'o bɛ kuranɛ aya ninnu na gindo minnu b'u la n'o ye a gindo yɛrɛ ye donc olu gindo olu de ye sifuru minnu b'u jukɔrɔ olu de b'u kile o de bɛ kodɔn don i la donc an bɛ na n'an ye bisimilayi ta a yɛrɛ ɲɛ b'a la sifuru jumɛn de b'a jukɔrɔ mɔgɔ caman t'o dɔn n'i y'a ta kelen fila saba sifuru saba de bɛ bisimi jukɔrɔ n'i y'a ta kelen fila saba naani lɛtiri mun bɛ yen a bɛɛ naani de ma sifuru naani de b'a jukɔrɔ lɛtiri saba de bɛ yen a sifuru saba de b'a jukɔrɔ n'an nana arahamani ta an bɛna sifuru jumɛn sɔrɔ a jukɔrɔ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ an bɛna sifuru wɔɔrɔ de sɔrɔ a jukɔrɔ n'an nana arahimi ta an bɛna jumɛn sɔrɔ a jukɔrɔ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ an bɛna sifuru wɔɔrɔ de sɔrɔ a jukɔrɔ nin ye kabako ye n'i ma ne gindo dɔn n b'a f'i ye i ka ala wele i mago bɛ mun na ala wele la i t'i sago sɔrɔ a la diɲɛ fɛn o fɛn dalen don ani gindo dɔ de dalen don gindo in de b'a kɔnɔ f'i k'o wɔgɔbɛ k'o dɔn o de la sifuru bɔlen lɛtiri bɛ d'a kan lɛtiri bɔlen sifuru bɛ d'a kan o de la weleli bɛ d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ nin dɔn bi kanu yɛrɛ kosɔn an bɛna nin bɛɛ d'a ma kelen kelen an tɛ fili n'ala sɔnna ma n'an filila mun na o ye an ka dɔnni dɛsɛ bi donc alhamdulillah sifuru saba mun filɛ a jukɔrɔ n'o ye bisimi ye o ye ala yɛrɛ ala ka alaya pilasi o ye jumɛn ala mun bɛ yen n'a a bɛ fɛn bɛɛ contrôler o ye pilasi de ye o de ye sifuru 3 ye o 3 ye jumɛn ye n'i ma fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛna diɲɛ na i bɛ bange fɔlɔ i bɛ bɔ dibi dɔ de kɔnɔna na misala ni adamaden ta a bɛ kɛ a bamuso kɔnɔbara kɔnɔna na o ye dibi fɔlɔ ye i bɛ kɛ o dibi kɔnɔ i t'o dɔn i tɛ se k'o bɛɛ dɔn i bɛ dɔɔni de dɔn la n'i bɔla bamuso kɔnɔ i bɛna diɲɛ mun kɔnɔ an bɛ diɲɛ mun na o ye dibi de ye
o dibi ifana to do e ka jien konya be to do e don di don amena boya amena ta do kaburu ko ndo e lahara ko e dibi sabana o sabani fleni masamun ko bismi ko ale de bi ka konya bedo ki to bamso kono ale de bi ka konya bedo ki to jiena ale de bi ka konya bedo ki to lahara Allahu akbar o gindo di bani jugo na wala amena Allahu farla ka chukodi pour que amse ka jien ko maîtriser ka lahara maîtriser o Allahu ni yo fara nyonga ni ya saba fara nani ka abena jumedi abena wolo blanc de dimaya o wolo blanc alako ka ale sanfara wolo blanc da ka du fara wolo blanc da ka dogogun kile wolo blanc da do sanfara wolo blanc ni du kolo wolo blanc ni yo be fara nyonga femunu dala ko ka le da kile wolo blanc ko kile wolo blanc ko nye be de farla nyonga ka da kile wolo blanc o de la dogogun kile wolo blanc e ne gindo ide amina gindo de ko gindo munum be ni doni yere sigli baka ni bina konya o konya ka ni te bismillah don nga che o konya barakati douala o konya atel laban donc ni wolo blanc nana o konya nana donc aye jenda no ye rahamani kle woro arahimi shu woro donc gino de fleni shu dibi de femme be gino la de o de shu fele o de gino donc o de la kle woro ay jinya konya berida jinya konya bedali o woro de fleni donc shu woro ani kle woro donc o de fleni o ta be juma ma gino mbe no ni o fla fara nga table tan flama ayolu gindo ko kalfa tan flala o de la kalo tan fladi kalo tan fladi bi munumuno santeli wonnana donc a gindo flani donc ni olu fara nyonga wolo vla ko fara tan flaga o ta be tan konontoma ja tan kononto e chiffre bayde o de ta be ni lettre de ma no bismillahir rahmanir rahim gindo do fana ba hono fembe gindo ba na gindo ma wala nga ka dimete se ka do donc autant konoton mun fleni gindo de ba kono donc ni ata ka laja ay gindo laje donc o ba yirana ka fo ni ye kile woro ani shuworo fara nyongo tan fly donc jiandala kile woro shuworo o be amo calculer ko ka kile woro mais wolo vlana inde gindo e mine wolo vlana inde ala e gindo mo bla jian kono wolo vlana o de la anano e resoro bismillah kono donc o ba yirana ka fo mo be doni ke e ki jije kan ni ikulo dele kan lame e be na doni kro afa meme o e jumeni bismillah o e ala place arhamani o ye danfon a placé arahimi danfon a placé donc bi amna centre jumena o de arhamani gindo de ba arhamani kono de ki de bi to jiena ni ya me ko bismillah bi to jien de la ka lahara ko do no ye arhamani ibi to jien de la ka jien ko do ibi to jien de la ka ala ko do donc a pedestre le ni arhamani na meni arhamani mufle ni na bestre lola donc ni ame kibe aljina soro iga jien o ga nyefolo ikiga jien donc o de la mogo kan giri jien de kan no arhamani o nyenye ni ko don ibe na lahara don ni arhamani ni don ibe na ala don no bismillah donc gido be de be arhamani ko no donc nanya takalaje bi amena da nga wala la amena do anga faida ko no muye arhamani kayira bela ka fo arhamani jien de nyini ni jien de soro lahara be so ni jien de soro ba ala don ni mo lo soro gino mo mala itani shido ko mo ma doni maba ni mo be ka be fega kalanga kana kalamblo da lendo beye ante sananga doni ala kra kanu ere ko so abe chama di mo ma donc arhamani flene gino me arhamani anana ko woro flene ye arhamani donc jien glala kile woro mais gino de wolo blanc flene ya donc kelen de be fara woro ida o ke wolo blanc donc dans son bed dala kile woro kono mais kelen mun ba ka o ala ya place no e bismillah amo de tabo fara ka o de ta be wolo blanc
arahamani gindo be wolofila ni fam passé dukolo kan abe passé ka bofolo sangolo wolofila na kana dukolo wolofila ka munumunu dogokun kile wolofila ka donc o bita be julima wolofila sanfara wolofila dukolo wolofila dogokun kile wolofila o ta be keme wolofila bi wolofila ani wolofila ni de ye arahamani gindo yi o de la ala n'a bina kuma kuranɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a bina wolofila de d'a ka kow kan gindo de bɛ wolofila in na nin yɔrɔnin na an ka seko ba dɔ bɛ yen ala ka dayɔrɔ suma ka hinɛ la ala ka n'an bɛɛ kisi n'o ye kokasokɔ ka seko ye n'o ye seko aba ye ale de kun bɛ arahamani kan ale ye ko bɛɛ de kɛ arahamani kan ni mɔgɔ minnu b'a dɔn n'i taara kaburu yajura hami o hami na ala b'a nɔgɔya k'a sababu kɛ arahamani ye bon bi an bɛna kuma gindo min kan o de ye wolofila sanfolo wolofila dugukolo wolofila ani dɔgɔkun wolofila mɔgɔ min bɛ yen i kamana gannen don diɲɛ ko o ko la taa nin fayida in kɛ ala bɛ a jɔyɔrɔ fa la n'i jogo ma ɲi ala bɛ tila k'a gosi la o de la adamaden kan ka jogo ɲɛ ka ɲuman kɛ n'i ye ɲuman kɛ a bɛ falen falen de o de la ala ko n'i ye ɲuman kelen kɛ a b'a falen ka taa fɔ ɲuman wolofila a nana tɛmɛ o bɛɛ kan donc gindo de bɛ wolofila in na mun de bɛna kɛ n'an y'a ta k'a lajɛ n'i ye arahamadu hindu bɔ a bɛ taa bɛn 290 ani 9 non an tɛna baara kɛ nabi an tɛna baara kɛ 12 in na an tɛna baara kɛ 19 in na an tɛna baara kɛ 6 in na an bɛna baara kɛ wolofila in na n'o ye wolofila mɔgɔ min bɛ yen ko e ye kɔrɔn boli ka tilebe boli k'e de ko soma baara de ka teli k'e de ko nin baara de ka teli ko karamɔgɔ baara ka suma nin kɛ i b'a dɔn k'a fɔ siga foyi t'a la ko nin baara nin de ka teli ka tɛmɛ a bɛɛ kan ala n'i y'a wele dɔ tiktak ne delila k'o fɔ bɛɛ ye n'i taara namaranin ma k'a ka wuli sisan a tɛ se ka wuli sisan i b'a sɔrɔ karamɔgɔ baden de bɛ yen tɔgɔ de b'u bolo a bɛ ɲini ka bon fa u tɛ sɔn baara ma ka buloki bɔ k'a da ka zikiri kɛ u tɛ sɔn ala fana tɛ sɔn i bolo o de la ala ko k'ale tɛ zikirikɛlaw labila fiyewu k'a y'ale bato mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala bato k'a bɛ ala wele ala t'o labila donc jeunes n'o ye denmisɛnninw ye a y'a cɛsiri ala bato fɛ a denmisɛnnin ma n'i kɔrɔla i tɛ se nɔ dɔ bila diɲɛ na sa denmisɛnnin ma ala wele la ala bato la i b'o jɔyɔrɔ sɔrɔ ne balaka ne falaka a ye nin kɛ bani o mana kɛ hami o hami a kana taa mɔgɔ jugu si tɔɔrɔ ne balakɔ ne falakɔ minnu wililen don ka taa nafolo jugu baara a y'a bila nafolo ɲuman de filɛ nin minnu wililen don ka taa kojugu baara tɔgɔ jugu kojugu a y'a bila nin de filɛ nin ne ka kɛnɛ n'a bɛɛ n b'a fɔ ye siga si t'a la minnu de bɛ yen n'u tɛ jinɛ ko dɔn jinɛ tɛ se fɛn na jinɛ yɛrɛ bɛ ala de wele mɛlɛkɛ tɛ se fɛn na mɛlɛkɛw de bɛ ala wele rɔnɔ tɛ se fɛn na rɔnɔ de bɛ ala wele fɛn min ka boli fɛn bɛɛ o de ye ala tɔgɔ ye a jaabi ye ala tɔgɔ de don a ma diya ye ala tɔgɔ de don ni i t'a gindo de dɔn i t'a dɔn n'i y'a kɛ tik a bɛ kɛ tak a bɛ tila ka tiɲɛ bolo ni jogo de man ɲi jinɛ jɔyɔrɔ tɛ ala tɔgɔ kɔrɔ mɛlɛkɛw jɔyɔrɔ tɛ yen danfɛn si tɛ ko mun tɔgɔ ye danfɛn mun jɔyɔrɔ bɛ ala tɔgɔ kɔrɔ ala tɔgɔ de ka girin n'a bɛɛ ye mun de ye kutubu ka kutubu ye ala tɔgɔ mun de ye kiraw kɛ kiraw ye ala tɔgɔ mun de ye danfɛn bila ɲɔgɔn ye ala tɔgɔ jinɛ tɔgɔ tɛ wɔkulani tɔgɔ tɛ olu yɛrɛ kamana gannen don ka ko ɲɛw la kuma tɛ ko o bɛ taalen ko ɲuman kɛ mɔgɔ ye wala donc a y'a sigi arahamani de n bɛna gindo d'aw ma diɲɛ lɔgɔlen n'i y'a kɛ i bɛ lahara sɔrɔ ka diɲɛ sɔrɔ n bɛna o sikira fana fɔ ye a bɛ arahamani bisimilahi rahmani rahim ni mɔgɔ min ye arahamani gansan sɛbɛ ka diɲɛ lɔgɔlen tigi o dɔrɔn ɲini n'i y'o ɲini ko n b'a kɔfɛ a b'o dɔn wa ko n b'a kɔfɛ i bɛna ɲinɛ ala kɔ ka ɲinɛ lahara kɔ pour que i kana ɲinɛ ala kɔ ka ɲinɛ lahara kɔ i ka koɲɛw la i bɛ mun de kɛ i bɛ bisimilahi sɛbɛ n'i y'a sɛbɛ i bɛ dan i bɛna arahamani sɛbɛ walanga 777 ani 7 n'o dafala i bɛ sɔrɔ ka arahimi d'a kan o de ye gindo ye dɔnni yɛrɛ la o de ye gindo ye o la i ka nasi la i b'a sɔrɔ bisimilayi b'a la mɛ e mago de bɛ arahamani na i bɛ bisimilayi sɔrɔ k'i to arahamani na i tɛna ɲinɛ ala kɔ i bɛna arahimi lahara i tɛna ɲinɛ o kɔ o de la a fɔra k'i k'o sɛbɛn ninnu fila b'a la i tɛ ɲinɛ o kɔ mɛ ne ye arahamani gansan ta ni diɲɛ jali ye kojugu diɲɛ hinɛ i bɛna ɲinɛ a bɛɛ kɔ saya dun b'i ɲɛ dɛ
Donc de là, il a fait un dafa. Donc pour que ka dafa, il est bismillah sebe, ka rahmani sebe, kebe wolobla bi wolobla ani wolobla. En laban, il so ka rahimi daka. Ni o daka o nashi boile. Amba ado nyona ibe na yesisa. Ni wolobla fara wolobla ga bo fara wolobla ga ta be mwan kelima. Donc gino mu yera be fatia la. Oye mwan kelin. Gino mbe baswala la. Oye mwan kelin. Donc ibi jija ka baranga fo kile wolofla o sigoroma saba o de bita be mwan ya fo kile mwan kile ni jija ka ke imana ke ko kula ko mkadiyo ko mandiyo ala be na de afolo ijme ne nashi mbogo bla ni nashi ibe munge ibe zero nja kuru kile ni jiri ibe tomono kile kuru kile ni ibe zaban kuru kile ni ibe tamoro kuru kile ni ibe sho kuru kile ni ibe klaga tiga kuru kile ni ka klaga banamu kuru kile ni nunu mbe buludi zero nje tien dala arhaman dala ni jugwadi o de la zero nje be kala o jugwa ejme ayre de be nyonga here bash o de jugwa don ya takale anga bo aljine kono kana jien kono jugwa de yake o de la arhamani no e jien jugwa de ba kono muna sitane aye adama ne awayu nege uka jiriden du o de jugwa nana ye nana na jina wa jien sigile no jugwa ka donc zero nje ibo kala o e jien hine doye ki kishika ba jugwa torona tomono uye tomono de doku do aljine kono be tomono kala tomono de jiride mumena ni jien hine zaban o de jiride mumena ni jien hine tamuro o de jiride mumena ni jien hine sho o de jiride mumena ni jien hine tiga o de jiride mumena ni jien hine banamu o de jiride mumena ni jien hine ibe nunu be fara nyonga kurukele ka nashin kaka ni nashin kaka iba to be kile muwa ani kile kele o kile muwa ni kele ni yi ko nashin na shufe iki jijega arrahmani ba fo bismillah ibe arrahmani bi sana iba zigri keme wolobla bi wolobla ni wolobla après ba datumi rahimi ngache ni sigile na fulla rajodo iti siri damfena ala de benani aka sababu imma ko be fon fela jien hina ala ba dima manimon koson amendi ala kra kanu koson amendi sune ka wartem soro yere bodon ika sanu tem soro yere bodon ika don tem soro yere bodon ama di kanu de koson onde la jenda la kanu koson ka lahra da kanu koson fon fembe no e dan fe o dala kanu de koson donc afleni ika dumia kan mais sambi pisi dien toro ma o de srakatu de srakatu bo la sebe sacrifice e be srakatu jume mo de tamuro disa akara tamuro dimio akara kulo kele musse de biye kulo wolo vlando kulo tando tamuro e boera do asa ika srakatu mogo ula mogo jume ibi do srakatu demsen na ka do srakatu ala wele lawla ibi do srakatu shimogo shijewla ega dumeni kabani ay fayda febe bla mogo ba de ni fayda nunge alhamdulillah ye jabi so klaka wara ci ka mogona amu befu ku wali mando akan keban ka toyin ni flani saka fakata la mishi fakata la keta bana bike donye tasma de debi ba ko shumna ala bena yelema do ika nyenema lo shu kana jabi dima ko shu siga fuitala donc alhamdulillah ni de fla jiri nue mante jiri nu toko don to gana donc no scientifique anta do ni mo ba don ablanga commentaire jugoro voilà donc alhamdulillah mo chama de be ko anga fait une fois français là nala sonama mena a raccourci du français là je dis pour trouver vraiment le miséricorde donc on dit au nom de Dieu le miséricordieux et le très miséricordieux. Pour trouver le miséricorde, vous voulez vraiment une femme, vous voulez l'enfant, vous voulez tout ce que vous voulez dans le monde, vous devez faire quoi? Vous devez faire vraiment l'eau bénie qu'on appelle Nashi. Vous allez écrire Bismillah. Après, vous allez écrire ça, Rahman, que vous cherchez 767 fois. Donc, après, vous allez écrire Rahim vers la fin. Donc, l'eau bénie qui se trouve ici, vous allez chercher
donc 7 arbres. Donc on appelle Zerendje, Tomono. Donc Zerendje, je ne sais pas en français, mais Tomono qu'on appelle Jujubier. Donc Zaban qu'on appelle Lian Gwyn. Donc Tamuro qu'on appelle Date. Cho qu'on appelle Haricot. Tiga qu'on appelle l'arachide. Banangou qu'on appelle Ignam. Vous allez chercher les fées, un tasse. Oh ouais, je me suis trompé. Banangou, on appelle ça manioc. Voilà. Donc vous allez chercher un tasse. Donc, et vous allez préparer avec le nashi. 21 jours. Et chaque nuit, vous allez dire Bismillah Rahman Rahim. Arrivé à Rahman, vous allez répéter ça 777 fois. Après la fin, vous allez dire Rahim. Donc, les sacrifices que vous devez faire, c'est date. Sacrifier aux enfants et des personnes qui se consacrent à Dieu et des personnes vieilles. N'importe quelle date. Donc, il n'y a pas vraiment... à travers votre moyen, vous allez sacrifier ça. Donc, vous allez voir tout ce que vous cherchez. Donc, dans ce monde, le miséricorde de Dieu, vous allez trouver. Et sans oublier Dieu lui-même, dans votre lot béni, il y a Bismillah. Sans oublier l'au-delà, donc, il y a Rahman. Donc, voilà, donc, bref, dans la langue française. Donc, je salue tout le monde. Donc, bi, Ahmed Bitain Blair, Amafos, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.